Prisões de militares, demissões de juízes e funcionários públicos, fechamento de jornais. A caça às bruxas do presidente turco Recep Erdogan segue firme e forte, mesmo após semanas desde a tentativa frustrada de golpe contra ele na Turquia. Quais os efeitos do crescente autoritarismo presidencial? Qual o futuro do exército, considerado uma das forças agregadoras desta sociedade? Haverá ainda espaço para opositores políticos? Qual a verdadeira influência da religião islâmica na política turca? E os antigos aliados, Europa e Estados Unidos, como enxergam a truculência do contragolpe turco? Estes são os temas do Sem Fronteiras desta semana. Darbecilerin akıbetlerinden endişe ettikleri kadar Türkiye'nin demokrasisinden, milletimizin hayat hakkından, geleceğinden endişe duymayan hiçbir ülke lideri bizim dostumuz değildir, bunu böyle bilsinler. O recente golpe militar na Turquia foi de uma incompetência capaz de envergonhar chefes de quarteladas na América Latina dos tempos ditatoriais. Uma facção das Forças Armadas mobilizou soldados, ocupou pontes, pôs tanques nas ruas, acionou jatos nos ares. Mas os golpistas erraram no básico do manual de derrubar governos. Oficiais rebeldes, encarregados de prender o presidente Recep Erdogan, chegaram tarde ao hotel onde ele tirava férias. Quando invadiram, o presidente já tinha escapado. Outro grupo ocupou a televisão estatal, a que ninguém assiste, e deixou no ar uma rede privada e popular, para onde o presidente, escondido, telefonou e, bem moderno, via FaceTime, convocou a nação a resistir. Devletimize, hükümetimize güveniyoruz. Onların sonuna kadar arkasındayız. Onlardan yanlış bir şey görmedik bu zamana kadar. Böyle de devam edeceğini düşünüyoruz. O povo saiu às ruas, confrontou os militares em rebelião. Fim do golpe. Nem parecia o exército de 500 mil de homens que desde 1960 já tinha derrubado 4 governos civis na Turquia. O problema é que as Forças Armadas turcas há tempos revelam subdivisões. Uma corrente laica, chamada de kemalista, segue os princípios do herói nacional, Kemal Atatürk. Outras duas são religiosas, muçulmanas. Uma apoia o governo Erdogan, outra segue o clérigo Fethullah Gulen, exilado nos Estados Unidos. What segment of the armed forces were involved in this coup? Are they representative of the armed forces in general? It is a very large segment of the army, but I believe the whole army was in discussion or in debate, or they were having the conversations about carrying out a military coup together. But then the Kemalist establishment within the army, I think they have failed or decided at the last minute not to take part in this military coup, and they've allowed those who were loyal or associated with the Gulen movement to go out and try for a military coup. Foi a vez do presidente reagir, e Erdogan pegou pesado. Continua pegando. Começou por um expurgo nas Forças Armadas, de onde já expulsou 3.000 oficiais e soldados, inclusive 40% dos generais e dos almirantes. Especialistas temem uma fragilização perigosa da instituição militar, em momento delicado na segurança da região. A Turquia, afinal, sobrevive em área sensível, vizinha do Iraque e da Síria, países onde atua o Estado Islâmico, além do Irã, e sem esquecer da imprevisível Rússia, bem perto, ao norte. A Turquia exerce ainda papel-chave na solução da atual crise de refugiados em fuga dos conflitos na vizinhança. Even if the region was the most peaceful region
in the world. It is very dangerous for any government to have that sort of relationship or break up with its own military. So Turkey is based in an area where Islamist jihadism is on rise. Islamic State is next door in Iraq. They have a big force and presence in Syria. Turkish army, second largest army in NATO, meant to be with the coalition forces against Islamic State. If Turkish military is in such a mess at the moment, that makes it really complicated for the international community in terms of their attempt to get rid of or eradicate Islamic State's threat to humanity in the region. Como sultão vingador, o presidente já prendeu mais de 16 mil pessoas, inclusive juízes, advogados, professores, funcionários públicos e jornalistas. Neden gözaltına aldınız? Bilmiyorum neden aldım, öğreneceğim şimdi. Fechou 3 agências de notícias, 16 canais de televisão, 23 emissoras de rádio, 29 editoras, 15 revistas e 45 jornais. Decretou estado de emergência por 3 meses. itibaren 90 gün süreyle. Zaten yani özgürlüklerin çok da olmadığı bir yerde biraz bilinç getirebilir diye düşünüyorum yani. Daha da az olacaktır muhtemelen özgürlük ve tahakküm. This failed coup, do you think it was in some way almost like a political gift to Erdogan? I mean, President Erdogan himself, in a public statement, said this is a gift given by God, because it has given him the pretext to target all his opposition. There's even a speculation that because he benefited so much from this coup, he could have initiated it. Do you believe that? I don't think that is the case. I mean, if we start believing in all conspiracy theories, then 9/11 was done by Americans. I mean, July bombings in London was done by Brits. That's all a big conspiracy theory, and it doesn't help anybody. What I think about the military coup in terms of Erdogan's knowledge, I feel that he was given prior information. He probably knew it was coming, and he was well prepared. So he had a good response to the coup on the same day, at the same time. A comunidade internacional condenou o golpe nas primeiras horas, mas logo se assustou com o nível de represália do governo e criticou os excessos. A União Europeia, clube de nações em que a Turquia reivindica ingressar há vários anos, condenou as violações de direitos civis e humanos nos abusos da repressão pós-golpe. Erdogan não gostou das críticas e alertou estrangeiros para não se meterem em assuntos internos da Turquia. O presidente propôs que o parlamento considere legalizar a pena de morte e afirmou que não vetaria a proposta. Se ocorrer, fecham-se as portas do ingresso turco à União Europeia. People in Turkey were quite pro-European before 2010, I would say. And since 2010, with the changes in political stance of President Erdogan and his parties, things have progressed the other way around. People are no longer seem to be interested in EU accession. They think they could be better off by not being in the EU, by building their relations with the East, mainly, let's say, Saudi Arabia, Qatar. And these are the countries that Turkey has been getting on really well with. Turkey is in trouble with all its neighbors, including Iraq, including Syria, including Iran, including Russia. So all those main neighbors Turkey is in trouble with. So it is a difficult moment, both for President Erdogan and the country itself. So to go from a democratic country to a non-democratic one, becoming an Islamist country, which is very likely, because if mobs or masses on the streets are demanding an Islamic state, then the government seems to be ready to deliver that. Dentro e fora da Turquia, nervosismo acompanha a ênfase crescente do muçulmano Erdogan em envolver a religião islâmica ao tratar de assuntos nacionais. The Turkish army has always been associated with the defense of the secular aspect of the state. It's been that way for 100 years. Do you think that there is any danger that they will lose that position as the defenders of secularism? I think they have begun to lose this since the last coup they had in 1980s. It was the army, it was the Turkish army who have actually initiated creation of religious schools. They're called Imam Hatips in Turkey. President Erdogan was a student, was a product of those schools. So now these schools are creating the next generation as the main grassroots
for any political force in the country. So it was the Turkish army who have decided to use religion against potential threat of left socialist politics of Russia or Soviet Union at the time and so on. So the Turkish army has not always been the defender, protector of secular state. O autoritarismo crescente de Erdogan, apesar de ele ter sido eleito democraticamente, já incomoda europeus e americanos há algum tempo. Percebem seus esforços para concentrar cada vez mais poder na presidência, ao estilo Putin, enquanto esvazia outras instituições do Estado, à moda Chávez, Maduro. The Turkish people showed a lot of courage to go out in the streets and actually face tanks and jet fighters and all that. But do you think now, with the repression that Erdogan is carrying out, is he destroying democracy? I mean, President Erdogan has been, he was one of the best leaders Turkey has ever seen. When he was elected in 2002 or 3 till 2009, 10ish, I would say, he has reformed the country from a country that was on the edge of collapsing, economically, politically, security-wise. He has built a strong country between those 6-7 years. Since 2010, maybe because he felt he's strong enough, maybe he come up with his own real political agenda. Things have been going on a wrong way for Turkey. It's been out of track for a while. Those people who went out onto the streets on the first day of the attempted military coup were actually there to defend democracy. They were there to protect an elected government. Most of them, including Kurds, Alevis, others who were from the main opposition political parties, they have been unhappy with President Erdogan's stance for many years, but they were on the streets protecting elected government, elected regime in the country and so on. But since the last, after a few days, the people who left the streets and they were replaced by a new group of people who are very likely to be sympathetic towards jihadism and Islamist sort of regimes. So these people are a danger. I mean, them being on the streets, feeling confident, feeling strong enough to put more pressure on other people who live in different neighborhoods, who has different lifestyles. They're from different ethnic minorities, different religious minorities. This is becoming a threat, and this is the actual threat to democracy. Those who are still on the streets now, they're no longer interested in defending democracy. They're actually there to defend President Erdogan. A Turquia criou um dilema para Barack Obama. O presidente americano se viu obrigado a apoiar o governo turco diante do golpe militar fracassado. Afinal, oficialmente, os Estados Unidos lideram a Aliança Militar Democrática, a OTAN, a qual a Turquia pertence. Ao mesmo tempo, Obama teve que aceitar a ampla repressão desencadeada pelo presidente Erdogan em nome da defesa da democracia. O Sem Fronteiras ouviu em Nova York o professor David Phillips, da Columbia University. The preservation of democracy is an artificial term. When President Obama said we want to restore democracy in Turkey, that presumed that there was democracy in Turkey. Yes, indeed, Erdogan was democratically elected in 4 different campaigns, but an election does not a democracy make. And if you look at the democratic record, the crackdown on freedom of speech, targeting journalists, the crackdown on freedom of assembly in places like Gezi Park, the consistent violation of human rights and democracy by the AKP-led government, there's no way that you can call Turkey a democracy. Para culminar, o governo turco exige a extradição do homem que seria o líder do golpe, Fethullah Gulen, que vive nos Estados Unidos desde 1999. Gulen fundou o movimento religioso islâmico Hizmet, que tem milhares de seguidores em 180 países e administra uma rede de escolas e universidades. O Sem Fronteiras conversou com o jornalista Kamil Ergin, coordenador de mídias do Centro Cultural Brasil-Turquia, a maior ramificação do grupo Hizmet no Brasil. O Hizmet, como definição do próprio Gülen, é um movimento das pessoas reunidas por volta dos valores universais. Isso começou na Turquia nos anos 60 e 70, com exemplos de escolas particulares, escolas tipo repúblicas ou dormitórios, onde recebem alunos que não têm condições de financiar seus estudos. Nesse cenário, o Hizmet hoje atua ativamente em mais de 170 países. E
Hoje no mundo são 5 países que de uma maneira não permitiram as atividades do movimento. São Arábia Saudita, Irã, Israel, China e hoje Turquia. Na Turquia, há 3 anos, o governo está perseguindo o Hizmet. Com próprias palavras do presidente, ele está executando uma caça às bruxas para os membros do Hizmet. Gülen e Erdogan tinham uma aliança, mas em determinado momento eles romperam. O que aconteceu? Então, as ideias do Gülen e do Erdogan, de uma maneira, não são compatíveis. Porque o Erdogan é um líder islamista com seu partido, que defende a Turquia deve ser liderado pelo muçulmano e todos os muçulmanos devem votar para ele. Mas, por olhar do Gülen, o mundo é um só e nós temos que abrir as nossas portas para o mundo. A linha de interpretação do Islã do Gülen e do Erdogan são diferentes. O Erdogan começou a acusar Gülen por orquestrar vários golpes. Então, não foi uma primeira vez que o Gülen foi acusado de golpe. Quando aconteceu manifestações populares no Gezi Park, o Erdogan, de novo, acusou o Hizmet de apoiar essas manifestações. Em 2013, houve uma investigação policial, incluindo ministros do Erdogan e próprio filho dele. Ele, de novo, acusou o Hizmet, dizendo que seguidores do Hizmet, dentro do sistema judiciário, tentaram uma tentativa de golpe contra ele. Então, nesse cenário, o Hizmet está sendo usado como um bode expiatório na Turquia para barrar as ideias do Gülen. E como que o Hizmet responde às críticas, às acusações de que estaria tentando se infiltrar nas instituições turcas para derrubar o governo? Gülen negou veemente que ele não tem menor atuação para essa tentativa de golpe. Ele está se defendendo, chamando Erdogan para criar uma comissão internacional para investigar essa tentativa de golpe, porque existem muitos suspeitos de que essa tentativa de golpe talvez seja de uma maneira manipulada. E se existe alguma prova, algum indício de que Gülen participou, ele está aceitando ir para a Turquia com sua própria vontade. Obama está resistindo à pressão de Erdogan para extraditar Gülen imediatamente. O presidente turco ameaça, em represália, proibir o uso da base aérea de Incirlik pelos bombardeiros americanos que atacam o Estado Islâmico na Síria e no Iraque. A Turquia já foi, ao lado de Israel, o principal aliado americano na região. Agora, as relações entre os dois países podem ser descritas como frias. Turkey can threaten the U.S. by denying it access to Incirlik Air Force Base, which is a NATO base near Adana, just 60 kilometers from the Syrian border. But frankly, if they're not going to allow the U.S. to use Incirlik, then the U.S. has other options. There are British air bases in Cyprus that can be used. There is a modern, up-to-date airfield in Iraqi Kurdistan and Erbil. Turkey might think they could threaten the United States and get the Obama administration to change their behavior towards Turkey. But in reality, Turkey can threaten all it wants. It doesn't have any real leverage. A Turquia tem a segunda maior força militar da OTAN, depois dos Estados Unidos. Os militares dos dois países sempre mantiveram laços estreitos. Mas um general do Pentágono reclamou que os principais contatos dos americanos nas Forças Armadas turcas foram expurgados por Erdogan. O presidente turco não gostou da crítica e acusou o general de apoiar o golpe. A imprensa oficial turca foi mais longe e acusou o general americano que comanda as forças da OTAN no Afeganistão de ter planejado o golpe. Washington não pode abrir mão da Turquia, essencial para combater o Estado Islâmico e impedir a invasão da Europa pelos refugiados da Síria e do Afeganistão. What about the accusations that the U.S. would be behind the coup? It's very typical in Turkey to blame foreign powers for the country's domestic problems. There's absolutely nothing to these allegations. It's just an example of political desperation on Erdogan's part, that he would blame the U.S. and try to hold others responsible. A coup is never the way to change a government. But the reasons for the coup were valid. The military wanted to restore constitutional order.
and human rights and secularism as defined in the 1982 Constitution. So we need to understand the root causes behind this event. If Erdogan were smart, he'd try to get ahead of another coup and initiate reforms and be a leader of reconciliation. But instead, he's doing the exact opposite, which is further polarizing the society and resulting in the possibility of violence. I also want to add that these accusations of the United States being involved in the coup are dangerous. The other day, there was call by the AKP for a demonstration in front of the U.S. consulate. That could have turned violent. Erdogan has unleashed the Islamist street. And much like the events in Tehran in 1979, he's now lost control of what's going on. So the U.S. could be targeted in a kind of blind recrimination. You know, Erdogan has been reckless by bringing his supporters to the street, and he's risking the U.S.-Turkey relationship by blaming the U.S. for what happened, which is a direct result of his failed policies. How do you see the future of Turkey? Turkey's future is dark. Its dictatorship has consolidated their power. Turkey always enjoyed what I'll call exceptionalism. It was given a break because of its invaluable role as a member of NATO and also as a bridge between Europe and the West and Islamic countries in Central Asia. That exceptionalism era is over. It's time to have an adult relationship with Turkey. We don't want to throw Turkey under the bus or throw Turkey out of NATO, but we need to be very clear that NATO is more than a security alliance. It's a coalition of countries that share values. If Turkey is going to violate core principles of NATO member states, then the U.S. and other countries need to raise their voice. It needs to point fingers. No more free ride for President Erdogan. No more exceptionalism for Turkey. It's time for some tough love.